Good evening, ladies and gentlemen, to this magnificently glorious day. The galaxy of intellectuals, honorable principal sir, benevolent teachers, respected parents, beloved seniors, fellow batchmates of second year, and our wonderful juniors. How lovely is this day? I am Adrija Mahato from the Department of Computer Science and Engineering, second year. And I am Ritanka Chakraborty from the Department of CSE, second year. This pandemic has had a mental and emotional toll on all of us. Many of us lost their loved ones. Our sincere prayers are with them. But in these tough times, to break the monotonous lifestyle we have been leading from the past 1.5 years seems like luxury. As the saying goes, where there is a will, there is a way. And this year, the Freshers Welcome event 2K 2021 is a symbol of hope. Even in these difficult times, we didn't give up, although the event is online this year with the time delayed by a few months. But we hope the enthusiasm and the thrill will remain the same. Lithium is not any kind of competition. We are no gladiators raging war against our fellow comrades. Lithium is actually all about character and personality development. Through the talent hunt, we get to see how you, our wonderfully talented juniors, excel out of your comfort zones and shine brighter than the Northern Star. Our college, Bengal Institute of Technology, or as we call it BIT, celebrates the Freshers Welcome event, Lithium, each year. Now you might wonder why the name Lithium. Well, lithium is the first group element which is used for making batteries. Batteries are a source of energy. So, first years are like the first group elements, full of life and energy. Hence the name Lithium. Pretty interesting. Before we proceed further, we would love to extend our heartfelt gratitude towards our principal sir, Dr. N.C. Ghosh, for keeping his faith on us, Professor Kuntala Das, convener of Lithium 2K 2021, for giving us the driving force behind all of this, Professor Devashish Pradhan, for arranging the dates and the required necessities we wanted, to Professor Dalia Sen from BSH department, and to Professor Arpita Chakraborty from ECE department for guiding us to make this anchoring to its best. To all the HODs, faculty members, staff members and the others for supporting us and inspiring us. What is the importance of music? It is a universal language, shares the ambience of an event. Music is the biggest symbol of unity. Absolutely correct. And tell me, how can we begin with an event like Lithium 2K 2021 without a song that will touch our hearts and set the ambience? So, presenting before you, we have Agamonir Gan, performed by Alapon Mahato, IT second year, Shapnadeep Biswas, CSE second year, Ankita Kandrar, ECE second year, Ankita Shaha, BT second year, Shaumatrita Paul, CSE second year, and Shudipta Chakraborty, CSE second year. বহুদিন ধরে ফেরা হয়নি ঘরে আমি দূর প্রবাসে পড়ে রই জানি না কবে কিভাবে জড়িয়ে গেছি ভাবি এবার নিজেকে ছাড়াবই এখনো বুকে সেই নদী বয়ে চলে আর মনে পড়ে যায় গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির ঘর আমার মন ভোলায় রে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির ঘর আমার মন ভোলায় রে আগমনী সুর আমি শুনেছি আমি কাশবনে এসেছি হৃদয় ফেলে ওহো আমি ফিরেছি ঘরে যাব
শক্তি, জাগো স্বপ্ন, জাগো জাগো মা, জাগো স্পর্ধা, জাগো ইচ্ছে, জাগো জাগো মা, জাগো বিস্ময়ে, জাগো স্পন্দন, জাগো জাগো মা। নিজের ভেতর আমি গুমড়ে মরি, যেন ঝড় এসেও আসেনি। অচেনা পথে আমি ক্লান্ত ভীষণ, যেন নিজেই নিজেকে চিনি। এখনো বুকে সেই নদী বয়ে চলে, আর কে যেন শোনায় আমার ঘরের চাবি, চাবি পরের হাতে রে, আমার ঘরের চাবি, চাবি পরের হাতে রে, আমার ঘরের চাবি। আগমনী সুর আমি শুনেছি, শুনেছি আমি, কাশবনে এসেছি হৃদয় ফেলে। ওহো আমি ফিরেছি ঘরে, জাগো শক্তি, জাগো স্বপ্ন, জাগো জাগো মা, জাগো স্পর্ধা, জাগো ইচ্ছে, জাগো জাগো মা, জাগো বিস্ময়ে, জাগো স্পন্দন, জাগো জাগো মা, জাগো জাগো মা, জাগো জাগো মা। What a marvelous beginning for the Lithium 2K 2021. Now I would like to request our principal sir to commence a few words of wisdom and motivation. Yeah, good afternoon to all, particularly the organizer of this particular event, Lithium 2021, and all our faculties and all our beloved students. I heartily welcome you all to this Lithium 2021. Lithium is one of our annual event organizes for welcoming our first year students. This year, due to COVID-19 pandemic, we could not organize it on time. It was deferred, and finally we are organizing it in the month of July 2021 virtually. I am happy to inform you all that our senior students, particularly the students of second year, they have come forwarded despite all odds to organize this event graciously. Lithium is generally organized physically in the college campus to make our first year students acquainted with the college and with their senior students. This year, although we are located at a distance apart, but we have all love and affections for our first year students to have it more graciously. I once again welcome all our first year students to this Lithium 2021 and wish all success for this event to become it successful. Thank you very much. Now, we request Dr. Moushami Banerjee, HOD of the Department of Electronics and Communication Engineering, to grace us with her words of inspiration. Hello everyone. I welcome all the freshers to our BIT family. Although you have been already attending classes and have mostly become acquainted
Due to pandemic, our daily life has been affected severely, and we are now restricted to meet and interact via the online platform. However, I hope that this situation doesn't allow any distance between a student and teacher. Moreover, if you face any problem, any difficulties, any trouble, you are always welcome to contact any of us. I wish all the best for your future. Thank you. Thank you so much for your inspiring words, ma'am. Now, we would like to request Dr. Shanta Fani, HOD of Department of Computer Science and Engineering and Information Technology, to tell us few words of encouragement. Greetings to Principal Sir, my colleagues and my dear students. Myself Dr. Shanta Fani, HOD of the Departments of CSE and IT, want to extend a very warm welcome to the first year students, the new entrants who have chosen Bengal Institute of Technology, Kolkata, BIT as their alma mater. I assure you students that you have chosen one of the finest engineering colleges in the eastern region of India, where the teaching learning process takes a new dimension altogether. As you can see, during these hard COVID times, when uncertainty is lurking in every corner of life, BIT is continuing with its quality academic process in the best possible way. I want to congratulate all the teachers and students who have organized such a beautiful event for the Freshers Welcome program. Wishing all the students a very, very bright future, and hoping they are also going to make us proud like their seniors and the alumni. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your encouraging words. Now let us hear a few words of enthusiasm from Dr. Boshumita Roy Chaudhary, HOD of the Department of Biotechnology. Hello everyone, I have been asked to deliver a message in the program of Freshers Welcome organized by our second year students. But I think it's quite a delay for the program. Definitely the reason for delay is very much justified, because this is pandemic situation and time is very difficult for all of us. I wish to welcome you all not only in this institute but also in our department, because it's only 1 month left for you all to come to respective departments which you enter their world of passion. So I welcome all of you, all of the freshers, to their respective departments on behalf of Department of Biotechnology, me and my entire team. You prepare yourself for your coming exam well. Try to utilize your time. If the time you get much, you have to utilize that. You have to increase your knowledge, so that in future when you are going out of this college, you are enter into a world of higher study or job, you just make yourself strong. Already all of you have spent almost a year, so you almost familiar with your teacher, your seniors, the activity you are doing in the department. Recently we have organized SABIT. I have noticed there are not only biotechnology students, other streams, other students of first year also join there. You have already familiar that how your seniors organize different platforms to develop themselves, follow the instruction of your teachers, and enjoy your college life here. Once again, heartiest welcome to you all from Department of Biotechnology. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your wonderful words. Now, last but not the least, we have the HOD of Department of Basic Science and Humanities, Dr. Madhusudan Devnath. Sir, please bless us with your thought-provoking inspirational words.
Dear first year students, you are already one semester older for this freshers welcome in this pandemic environment. I just want to mention that in this unpredictable abnormal situation, we should all try to adapt ourselves to live in an alternative way as a human being with all qualities. And for that, we should keep our all naturally acquired creative human sensors active as far as possible, just like normal world. দুটি কবিতার পংক্তি বলতে ইচ্ছে করছে, বলে ফেলি। অতিমারি কবলিত পৃথিবী ছাড়িয়ে আজ সাহস বইছে সবার হাতের শিরায়, ফুলের বাগান ফিরে পাবে রোদ্দুর, এসো একবার সকলে মিলে বলি, এই লড়াইয়ে কখনো হারব না। স্বপ্ন কলমে সাহসের পদাবলী, পৃথিবীর আয়ু আমাদেরই হাতে গোনা। পুরনো আকাশ পুরনো বাতাস চাই, একদিন ঠিক সেরে যাব সব্বাই। পুরনো আকাশ পুরনো বাতাস চাই, একদিন ঠিক সেরে যাব সব্বাই। থ্যাংক ইউ অল, সবাই ভালো থেকো, ভালো রেখো। Thank you so much, sir, for your beautiful words. Now, I would like to request the convener of Lithium 2K 2021, Professor Kuntala Das from EC Department, to say a few words. Hello everyone, respected Principal Sir, respected HODs, dear colleagues and my dear students. I, Kuntala Das, Assistant Professor, EC Department. It's a moment of great privilege and honor for me to extend a hearty welcome to all of you today at this memorable event of Lithium 2K21. I would like to tell everyone that every year our college celebrates this lithium function. At the end of the day, we make memories and celebrate the function with great enthusiasm like a festival. But this year, the outbreak of coronavirus and its subsequent lockdown has made a significant impact in our education sector, which resulted in our inability to host the Freshers Welcome program in physical form like earlier years. That's why BIT is organizing this Lithium 2K21 virtually. Let's appreciate the efforts of all the students who have been participating to showcase their talents. It's also a fantastic opportunity to have some fun and build lasting memories. It's your evening. Enjoy it to the fullest. Thank you. Thank you, ma'am, for your motivational speech and the support to make this event successful. Thank you to our respected principal, sir, and a highly esteemed HOD, madams and sirs, for your blessings and motivation. Dance is the hidden language of soul. How apt is this statement? Now, to set the rhythm on the stage, we have the inaugural dance performance, which will be performed by Swastika Ghosh, Deborina Bhattacharya, Pallavi Dhar, and Saloni Burman. কিছু স্বপ্ন কিছু মেঘলা কিছু বইটই ধুলো লাগা কিছু ইচ্ছে সারা দিচ্ছে এই বসন্ত রাত জাগা মম চিত্তে পাশ ফিরতে আজ পলাশ ফুলের কাব্য নীতি নৃত্যে ফুল ছিঁড়তে শুধু তোমার কথাই ভাববো আজ হাওয়া বেপরোয়া দিল সন্ধে পাখির ঝাঁক এই বিকেল আর বেল ফুল হৃদ মাঝারে থাক নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো লাগলো নীল দিগন্তে বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো বসন্তে নীল
घन गिर गिर आए बदरा घने घन घोर कार छाए बदरा धमक धमक गूंजे बदरा के डंके चमक चमक देखो बिजुलियां चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा काले मेघा पानी तो बरसाओ बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ मेघा छाए बरखा लाए गिर गिर आए गिर के आए कहे ये मन मचल मचल नहीं चल संभल संभल गए दिन बदल तू घर से निकल बरसने वाला है अब अमृत जल दुविधा के दिन बीत गए भैया मलहार सुनाओ चमक चमक देखो बिजुलियां चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन मन धड़काए बदरवा Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Tienes un besito o un aquí, una explota como Saki Saki. Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anunnaki, no le bajes. Tauri sobresale de tu traje, no trajo panticito pa' que llene no trabaje. Que no me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene que traje. Tauri sobresale de tu traje, no trajo panticito pa' que llene no trabaje. Que no me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene que traje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Such an amazing performance. Now we have Shavnik Chakraborty from IT second year who will be playing a mesmerizing piece with his violin for us.
Wow, that was really a beautiful performance by Shagnik. Frederick Nietzsche said, and I quote, "Without music, life would be a mistake." Good evening everyone, I'm Ananya Ghosh from Computer Science and Engineering Department, 2nd year. And I'm Anand Prakash of CSEA, 2nd year. Ananya, what's your favorite song? बहुत सारे हैं, depends on my mood. वैसे मूड तो सबका आजकल डिप्रेस्ड ही है, पर रोमांटिक मूड इज एवरग्रीन. रोमांटिक से तो मुझे अजीत सिंह याद आ गया, and his songs are my favorite. So now let's move on to our next performance and erase our Khamoshiya by Khamoshiya song of Swapnadeep Vishwas of IT 2nd year, Ankita Karnar of EC 2nd year and Ankita Shaha of BT 2nd year. खामोशिया आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी. बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा. खामोशिया तेरी मेरी, खामोशिया खामोशिया लिपटी हुई खामोशिया. क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ. मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ. बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ. खामोशिया एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा. खामोशिया अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा. बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा. खामोशिया तेरी मेरी, खामोशिया खामोशिया लिपटी हुई खामोशिया खामोशिया तेरी मेरी, खामोशिया खामोशिया लिपटी हुई खामोशिया. Wow, that was a really excellent performance by 3 of them. Hello, this is Debayan Basu from CSE 2nd year. Hello everyone, I am Annita Mojumdar from CSE 2nd year. This is the first ever virtual fresher in BIT, so stick around. It has its own essence, so don't skip anything, just stick around and enjoy. You could write a poem for me, you could sing a song,
You could recover my scars, and I'll be looking at you with the same adoration with which I stare at the stars. Devayon, hi, Devayon. We are still hosting the show. Why did your mind get so lost suddenly? No, not at all. Not at all. These are some words I might say to my beloved someday. And I will. Is this some kind of a hint? Are you telling me that we now have the couples performance? Smart, Alright. So now, let's welcome Pralay Rudra Datta and Debolina Bhattacharya. Saptangshu Modak and Stella Hallar. Shagni Chakraborty and Ananya Ghosh. And last but not least, Saraswata Josh and Shostika Ghosh for yet another beautiful performance. रख लूं छुपा के मैं कहीं तुझको, साया भी तेरा ना मैं दूं, रख लूं बना के कहीं घर मैं तुझे, साथ तेरे मैं ही रहूं,
समाई है यूं, जिस तरह के कोई हो नदी, तो मेरे सीने में छुपती है सागर, तुम्हारा मैं हूँ। पी लूं तेरे धीमे धीमे लहरों की छमछम, पी लूं तेरी सौंधी सौंधी सांसों को हरदम, पी लूं यह पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे बिन दिल नहीं लगता, पी लूं तेरे नीले नीले नैनों से शबनम, पी लूं तेरे गीले गीले होठों की सरगम, पी लूं पीने का I know you enjoyed the couple dance, but let's just finish hosting, right? Sorry Anand, I just got carried away. The boys were so good. And the girls too. तो मौका देके बता दे बच्चों को। क्या बता दें? अरे वही बता दे। अरे वही। अरे आनंद, गाने क्यों कर रहे हो? So it's been lots of music and lots of dance. So I guess the public demands some drama, right? So now we are presenting Preetha Majumdar, CSE second year, Adrija Mahato, CSE second year, Debayan Basu, CSE second year, Subronil Nathak, CSE second year, Ayan Malik, ECE second year, Chachika Vishwas, CSE second year, and Sudeepta Chakraborty, CSE second year, in a play which depicts the struggle of a writer in these hard times and how he finds an escape to his reality. এই বিশ্বে অস্তিত্বের লড়াই দিল যখন নাড়া, তখন একমাত্র তোমাকেই আপন বলে আঁকড়ে ধরা। সুস্থ সবল জীবন ছিল তখন, বয়স ছিল কম, আর ঠিক সেই বয়সেই হঠাৎ করে তোমার প্রেমে পড়া। একবার যখন বলেছো আপন, ভুলতে পারবে নাকি? আমি তোমার সাথেই ছিলাম, দেইনি কিন্তু ফাঁকি। দাওনি তুমি ফাঁকি আমায়, জীবন দিল তাই। আজ তাই মুখোমুখি তোমায় সবটা বলতে চাই। কবি মানুষ চায় না বোঝা সব লেখনির শেষে, বলেই ফেলো কষ্ট কেন, দুঃখ এত কিসে। বৈশাখী হাওয়া সুগন্ধিত আনন্দে সব আটখানা, অন্য পাড়ায় কাঁদছে শিশু, বন্ধ বাবার কারখানা। ছেলে বলছে এবার পুজোয় নতুন জামা হবে নাকি, চাষি বলছে ঘরে যে আনাজ শূন্য, জলমুড়ি খেয়েই শুয়ে থাকি। নিয়ম ভেঙে রেস্তোরাঁতে হচ্ছে অনেক ভিড়, নতুন মেনু নতুন ভোজ, আর সামনে ছেঁড়া জামায় ফকির করছে কেবল দানের খোঁজ। আগে কত শত হতো কলরব ওই লোকাল ট্রেনের কামরাতে। হ্যাঁ, আচ্ছা কেমন আছে ওই বাদামোলা, কাটছে কি রাত কান্নাতে? খিদের টানে পেটের জ্বালায় খোকা কেঁদে ওঠে মাঝরাতে। মা তার কাছে মৌন রয়ে
মাথা বোলায় এক হাতে। নিয়ম ভেঙে যান চললেও শিল্প আসে না দোরগোড়ায়। বিকোতে বা বেঁকতে দিইনি যাকে, যন্ত্রণা থামে সেই শির দাঁড়ায়। গীতা বলে হিংসা বিদ্বেষ হানাহানির ফল মহামারী হয়। সময় বলে বুড়োদের দেশ নয়, বুড়োদের দেশ নয়। তবে কি সব চেষ্টা বৃথা, ব্যর্থ দুজনে মিলে? সে যাই হোক, এই যুদ্ধে তুমি আমার একমাত্র নিত্যসঙ্গী। ভাবছেন কি পাগল আমি? বলছি নিজের মনে কথা। ওই আমার সব সুখ দুঃখ ব্যথা। আসুন তবে টানা যাক আমার কথা ইতি, করাই আপনাদের সঙ্গে বালিকার পরিচিতি। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, থামো থামো কবি, থামাও তো তোমার কথা। সারা দিন বকে বকে খেয়ে নিলে মাথা। আরে খুকি, কি হয়েছে? এত রাত কেন? জানো না যেন, কলমটা তো ছিল তোমার হাতে, দিলে তো সবেতে জল ঢেলে। গরিব খুকি হওয়ার জন্য শুধু আমাকেই পেলে। গরিব তাতে ক্ষতিটা কি? কেউ খারাপ কিছু বললো নাকি? না মানে ওই আজ গাড়ি করে এক দিদি এলো। ব্রো, আর বলিস না, মাথাটা জাস্ট গরম হয়ে গেল। রাস্তার একটা বাচ্চা মেয়ে, তার এত অ্যাজিব। খাবার দিল অনেক করে, কেক, বিস্কুট, প্যাটিস। সে তো ভালো কথা রে পাগল, এই দুনিয়ায় সাহায্য কজন পায়। খাবার দিয়েই ফোন হাতে দিদি ছবি তুলতে চায়। I just wanted some snaps for my Insta feed, goddammit. And she just refused, man. That girl is so damn blunt. তবে কি দিদি তোমার জন্য আমি কেবলমাত্র পাবলিসিটি স্টান্ট? What do you mean by that? Help করেছি, একটা পিক না দিলে চলে? নেকা ষষ্ঠী, কতই না ঢং, নিজেকে কি সব আবার ইনফ্লুয়েঞ্জা বলে। Influencer, you moron. আহা মরণ। I think you should apologize right about now. এই এই এই, আর পারছি না, তোমরা যাও। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট তো রোজই দেখি, লাগে কি আর ভালো? তামশাই কেমন আছেন? দিনটা কেমন গেল? সময় তাদেরছে পাপ কবি, গজিয়েছে তার ডানা, বুঝলে? সময় তেজেছে পাপ কবি, গজিয়েছে তার ডানা। পৃথিবী ধ্বংস দেখেও তার আজ থেমে যাওয়া মানা। প্রাণের যে সকল নিয়ে ঝুঁকি, যাই আমি আপিস। রাস্তার ছেলে খেতে পেল না দেখে মনটা বলিস। পকেট থেকে ট্যাগ খসিয়ে খাওয়াই তাদের মোমো, বাকি লোকজন দূর থেকে দেয় উড়ন্ত চুমো। আরে ওহে দাদা বাবু, তোমার যে দম্ভ যাচ্ছে বাড়ি উত্তল, মানে মহাপাপ, সাগর কিন্তু অতল। তিলে ভিক্ষা নিলাম না হয় চরম ভক্তি বলে, বলে পরে শোনাবে কথা অমন জোরে জোরে। লজ্জা করে না? নিজের পকেট থেকে কত টাকা তোকে দিলাম ভিক্ষা, লোকজন যখন এড়িয়ে যাবে পাবি উচিত শিক্ষা। সত্যি বাবু, তোমায় দেখে লজ্জা লাগে। দুটো টাকা ভিক্ষা দিয়ে তাই না দেখুন নারী। ওগো কি হলো? তখন থেকে শুনছি কি সব চিৎকার, শান্তি থেকে সিরিয়ালটাও দেখতে দেবে না এবার? আর ওই চাচা গিন্নি চরম চাচামি, বাড়ি দিয়ে যাওয়ার সময় কানে চাপা দিয়ে দৌড়ই, তাই মাত্র দুটো নাকি শিখে চাচায় পাট্ট জোরে। ও কিন্তু ওই সারাক্ষণ কম্ব নিয়েই ঘোরে। পোড়ার মুখো চলে না তো লোকের ভিক্ষে ছাড়া, তবে বলে না কিছু চেঁচাস করে পাড়াও পাড়া। ভিখারি আছিস থাকবে চুপ, কথা কইবি না মোটে। রাস্তাঘাটে ঘুরিস খালি, জীবন থাকবে ঠোঁটে। এই ভিখারি হয়ে গলায় এত জোর কিসের তোর? ভাবছো কি গরিব বলে গলায় নেই জোর? আসবি না আমাদের বাড়ি। এই তুমি ঘরে যাও তো, আমি তো কথা বলছি। তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি। একদম অর্ডার দেবে না বলছি, যবে থেকে বিয়ে হয়েছে তোমার কথাতেই তো চলছি। হ্যাঁ, তোদের খারাপটা কি? যত সব আজব কথাবার্তা। ভুলে যাও না, আমার টাকাতে সংসারটা চলছে, আমিই বাড়ির কর্তা। থাকবো না এই বাড়িতে, বলছি কি আমাকে গয়নাগাড়ি কেনার সময় টাকা কোথায় থাকে? থামো থামো তোমরা। এতক্ষণে বুঝলাম খামতি আমার এই বাস্তবতার সঙ্গে আমার লেখনির কোনো তফাৎ নেই। সেসব বরং স্বপ্নেই থাক, লেখা আমার সারা। বাস্তবতার এই দুনিয়ায় আজ আমি
অভাব নাকি অভাব আবার সত্যি তুমি পারো এই কঠিন সময়ে সাহিত্যিকের প্রয়োজন কি হবে কারো তাকাও যদি বাইরে এখন দেখবে হরেক দেশে মানুষ নিজেই নিজের উপর আঘাত হানছে শেষে যুক্তিতজ্ঞ সবাই জানে বিজ্ঞানের ছলে প্রযুক্তিকে রাজ্যে কবি নিয়ে তুমি চলো সেই যেখানে সবার মাঝে আনন্দ উৎসবে মানুষ আবার উঠবে মেতে ভীষণ কলরবে তোমার দাবি যে বুঝতে পারছো তাকে মানুষ তোমার খুঁজছে কবি আবার লিখবো আমি চলো চলো ফিরে যাওয়া যাক হ্যাঁ আবার লিখবো আমি চলো চলো যাওয়া যাক চলো 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 ফিরে যাওয়া যাক আমায় আবার লিখতে হবে আমি আবার লিখবো চলো চলো মন ভরে গাও স্তব্ধতার গান আকাশে তারার আলো ম্রিয়মান দেহে রেখো না আর কোনো সন্ত্রাস রাস্তা থেকে সরাও লাশ সেনার অস্ত্র গুলি তলোয়ার হিংস্রভাবে মারে জানোয়ার মুখে নেই তার মিষ্টি কথা কবির আছে কেবল মাথা So now we're gonna welcome Alapon Mahato. Sir, are you there, sir? Well, would you like to give us some performance, sir? Okay, so let's welcome Alapon Mahato and let us see what kind of magic does he create. শাপলা ফুলের পোকা ভেজা শালিকের ডানা ঘাস জমি থম থমে ধূসর শামিয়ানা শাপলা ফুলের পোকা ভেজা শালিকের ডানা ঘাস জমি থম থমে ধূসর শামিয়ানা পাশ দিয়ে পথ গেছে দূরের থেকেও দূরে পাশ দিয়ে পথ গেছে দূরের থেকেও দূরে অপুর পায়ের ছাপ ডুবছে বাঁশির সুরে এখনো আলগা মনে কাশফুল সারি সারি বাস্ত সাপের মতো সময়ের রেলগাড়ি এখনো আলগা মনে কাশফুল সারি সারি বাস্ত সাপের মতো সময়ের রেলগাড়ি এখনো ছাদের ঘরে আলতা পায়ের ছাতে চিত্রনাট্য যেন সাজানো সিঁড়ির ধাপে এখনো ছাদের ঘরে আলতা পায়ের ছাতে চিত্রনাট্য যেন সাজানো সিঁড়ির ধাপে নাছোড় বান্দা স্মৃতি সাদার কালো জুড়ে নাছোড় বান্দা স্মৃতি সাদার কালো জুড়ে অপুর পায়ের ছাপ ডুবছে বাঁশির সুরে অপুর পায়ের ছাপ ডুবছে বাঁশির সুরে
beautiful performance by Yadapon. Don't you think so? Indeed, I do think so. And trust me, the ambience has surely been set and elevated, isn't it? Yeah, but hey, what is even a show without some amazing dance performances? Absolutely correct. To grab all your attention, we have Chorchika Bishwas, Rimi Hajra, Srishtha Banerjee, Shreya Dotto, Neha Singh, Ananya Ritha Majumdar, who will be taking over the stage to blow your minds. सामने तू है ना, विस्फोट सा दिल में हुआ रे प्यार के ओशन में, एक बोट सा तैर गया रे, धक धक करके साउंड जो आया, बक बक करके तुझको भगाया, वो जरा घबरा के जरा इतरा के कर प्यार से करता रहा, छेड़खानियाँ कभी उल्टी तो सीधी, छेड़खानियाँ करे ऐसी की तैसी, छेड़खानियाँ कभी उल्टी तो सीधी, छेड़खानियाँ करे ऐसी की तैसी। बीते जो लम्हे, हर एक पल जैसे यादों में छुपे, नींदों में आती है जैसे कि सपने, जाग के भी दुनिया। ये इमोशन सारे हैं उड़ते गुब्बारे जो तेरी गलियों में आए, कब चेंज हुआ ये समझ नहीं आए, जो टर्न ये दिल ने लिया रे, जरा समझा के जरा हिचका के मैं भी प्यार से करती रही, छेड़खानियाँ कभी उल्टी तो सीधी, छेड़खानियाँ करे ऐसी की तैसी, छेड़खानियाँ कभी उल्टी तो सीधी, छेड़खानियाँ करे ऐसी की तैसी। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग, जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग, मैं छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना, मैं छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना, छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना, मैं छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना। तेरी ही बातें हों सुबह सी रातें हों, जब से मिला है तू दिल को मिला सुकून, तू ही राह मेरी तू ही सफर है, तेरी बाहों में अब मेरा जाने दर्द न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग, छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना, मैं छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना, छुड़ाई घर बार मेरा, तू ही है संसार मेरा, ये पागल सा है प्यार मेरा, मैं छुड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना। Wow, it was so wonderful, and it's so strange that how words form verses and then hit the emotion so properly. Wow, it was amazing. I agree. It's been ages since I heard some good songs, you know. What was the first performance then? Ha! Joking. Well,
To bring an end to your musical drought, we have Saraswata Jash, who will be mesmerizing us with his soulful singing. La 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 la, la 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 la. Subhanallah, 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 Subhanallah. है जो इरादे बता दूं तुमको, शर्मा ही जाओगे तुम। धड़कने जो सुना दूं तुमको, घबरा ही जाओगी तुम। हमको आता नहीं है छुपाना, होना है तुझ में फना। जान सिफारिश जो करता हमारी, देता हूँ तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिराते, करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। Very mesmerizing performance, and yes, the musical drought seems to have subsided. And now we welcome Ayush Basu, Arya Kumari and Ankita Saha, who will be representing you a very beautiful recitation. So enjoy. वो भी क्या दिन थे, बारिश होती थी तो कागज की नाव तैराने चले जाते थे। हवाई जहाज बना के अपने आप पूरे घर में उड़ाते थे। आधा पाधा किसने पाधा करके एक्यूज डिक्लेयर किए जाते थे। 5 बजे पोकेमॉन और 5:30 बजे बेबलेट था। सुपर हीरो में अपना सुपरमैन ही फेवरेट था। शाकालाका बूम बूम की मैजिक पेंसिल अपनी ड्रीम हुआ करती थी। तब जिंदगी बहुत ही सिंपल और हसीन हुआ करती थी। राजा मंत्री चोर सिपाही खेलने का एक अलग एडिक्शन था। आओ मिलो शीलो शालो राइम नहीं, इमोशन था। नेम प्लेस एनिमल थिंग भी टाइम पास के लिए काफी बढ़िया था। जिसका बैट उसकी बैटिंग होती थी छुपन छुपाई में पकड़म। पकड़म पकड़ाई से शुरुआत होती थी, खड़ी पे लात पे खत्म। और स्कूल जाने से पहले 2 रुपए मिलने पे दुनिया जीत ली जाती थी। एक पल में शैतान और दूसरे ही पल मासूम हो जाते थे। मालिक थे अपने मर्जी के। जहाँ सब लोग जिंदगी की बुराइयां कर रहे होते थे, वहाँ हम घर घर खेलने में बिजी थे। बेस्ट फ्रेंड्स को 4 टॉफीज और क्लासमेट्स को 2। उस दिन सब पता चल जाता था कौन है असली दोस्त। फेविकॉल उंगलियों पे गिरा के उसके सूख जाने के बाद कपास से उसका ऑपरेशन होता था। अपनी साइकिल पे बिठा के आज 10 घरों के घंटों को बजा के भागना है, यही एकलौता मिशन होता था। ऑमनिट्रिक्स पहन के बिल्कुल पेन वाली फीलिंग आती थी। अंडरटेकर 3 बार मर चुका है, ये बात भी तब मान ली जाती थी। सफर के वक्त तो चाचा चौधरी और चंपक किताब भी अपनी साथी थी। ये वो उम्र थी जहाँ लड़का लड़की को साथ में बिठाना पनिशमेंट मानी जाती थी। कुछ अटपटा कर दो तो हौजी पप्पी शेम करके बेइज्जती मानी जाती थी। बोल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। इस शरारत में बड़ा मजा आता था। बोले तेरे कच्चे में किक, कुछ ये कह के फिर बदला लिया जाता था। एक वो जमाना था जब कार्ड्स में जेफ हार्डी की रैंक 1 थी। रात में सोफे पे सोते थे और जागना बेड पे होता था। समझ ही नहीं आता था
कि ऐसा जादू रोज रोज कैसे होता था। क्लास से निकल के रेस लगाया करते थे, पहले कौन पहुंचेगा फील्ड। अजीब अजीब बातों पर विश्वास कर लिया करते थे। एक बार सर टकराने से काला कुत्ता काट लेता है, इसीलिए दोबारा भी टक्कर मार लिया करते थे। राम जी की अंगूठी सारी कसम झूठी कह के कसमें तोड़ी जाती थी। विद्या कसम किसी को दे दो तो बातें सीरियस हो जाने लग जाती थी। ज़्यादा डिमांड नहीं होती थी अपनी, बस एक अच्छी सी पेंसिल बॉक्स ही बहुत होती थी। खाओ पियो सो कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि तब नादानियाँ कर दी ही अपनी जॉब थी। तब लगता था फिल्मों में एक्टर्स खुद उसी वक्त गाना गा रहे होते थे। समझ नहीं आता था इतनी जल्दी जल्दी इनके कपड़े कैसे बदल जाते थे। छुट्टी की बेल बजती थी, उसके बाद एक हाथ में ओएस और दूसरे हाथ में फ्रूट चील होता था। कड़ी धूप में जब घर में सब सो जाया करते थे तब हम बाहर खेलने निकलते थे। तब शायद गर्मी का असर नहीं होता था या हम जिंदगी जीना ढंग से जानते थे। ना कमाने का टेंशन ना जमाने का दुख, बस मौज भरी जिंदगी थी। अब एहसास होता है कि बचपन में बड़े होने की सोच अपनी सबसे गलत एक जिद थी। आज लगता है बचपन में लौट जाए, तब लगता था कब जवान हो जाए। आज जिम्मेदारियां हैं, तब किलकारियां और मस्ती थी। आज जरूरतें हैं, तब ख्वाहिशें हुआ करती थी। पहले कहानियां सुनकर सोते थे, अब अपनी ही कहानियों पर रोते हैं। पहले तो हर दिन त्योहार सा लगता था, अब खुश होने के लिए त्योहार चाहिए होता है। सब सुलझा सा था, कोई उलझन नहीं थी, दिल में केवल धड़कन थी, कोई तड़पन नहीं थी। बस्ते का वजन ज्यादा था पर सर पे बोझ हल्का सा। आज जब बस्ते खाली हो गए हैं तो सर बिल्कुल भरा सा है। बहुत सुकून में वक्त बीता, मजा आया जिंदगी का। पहले तकेशिस कासल देखते थे, अब महसूस करना सीखा। पोगो पे मैच का इंतजार रहता था, जावेद जाफरी से अलग प्यार रहता था। मिस्टर बीन टीवी पे कम, दिल में ज्यादा रहता था। आजकल का बचपन बच्चों का ये फोन वगैरह पे निकल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपना बचपन बचपन जैसा गुजरा है। So now is the time for another energetic dance performance. So stick around. We will rock you. मुझको रब आंखों में आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने खामखा सीने में प्यार के महीने में एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी 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 दिल चीज तुझे दे दी हाँ दे दी दे दी दे दी। मुझको रब आंखों में आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने खामखा सीने में प्यार के महीने में एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी 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 दिल चीज तुझे दे दी हाँ दे दी दे दी दे दी दे Young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all tonight. Girl, that's all or nothing. Word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer. Word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm gonna let he know. I your wife and needs that. You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. Gang still call. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't do the LeBron.
Young Money. सफर मिली I met a girl and her name is Anjani अनजाना ख्वाब था बन गया जिंदगी यूं ही होती है ना सबकी कहानी शुरू होगी कहाँ किसी भी न जानी इत्तेफाकों में लाखों में मिलते हैं अजनबी अनजाना जिले एक पल ही जैसे जीना हो कल को फिर कोई न जाने क्या हो हम कहाँ हम यहाँ है खुशी और तू अगर हम जो मिल जाए तो बातें होगी फिर कहाँ ना जाने कब ऐसी रातें होगी अब जो हम संग है कोई जादू अब तो फिक्र ना हो गम का जिक्र ना हो चल यूं ही चलते हैं खत्म सफर ना हो लगने लगा है किस्मत ने ही सुन ली हो ख्वाहिशें अनकही अनजाना अनजानी मिल गए तो बनी कहानी I really feel so pumped up after this performance. Obviously, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो. Well, I was talking about everyone, like everyone. तुम्हें तो बस खुद की तारीफ करनी होती है. अब तुम तारीफ तो करने से रहे तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ. आत्मनिर्भर. Whatever. Little bit of self-obsession is healthy, you know. Anyways, so after this energy-filled performance, let's move on to our next performance of some self-composed song by Pralay Rudradatta from IT second year singing कुछ बातें अनकही. सुन कहता हूँ तुझे कुछ बातें अनकही जो मैंने ना कहा सुन लेना तू अभी तू सिर्फ एक कहानी नहीं
इकरार करे, तू क्यों खफा हो जाती है जब दिल ये तुझे खोने से डरे। ज़माना सुनेगी कहानी तेरी मेरी, यूं ही हंसते रहना दुआ है ये मेरी। I am pretty sure that you all enjoyed this show. Now, hold your patience because right after this short break, we are having the most beautiful, most dynamic and the most interesting show, which is a talent hunt. This talent hunt program is the most energetic and the most interesting show of the Lithium every year. Now, after a short break, we'll be right back with the talent hunt program. Stay tuned. Wait. Don't go anywhere else after the talent hunt program, because we are bringing for you the Morphine Band of Kolkata, who will rock the show and steal your mind. So just keep your patience, hold your breaths and stay tuned with us. Thank you.